हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु जूनियर टीचर आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेष हो जाउछि। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट देखंतु आपणकर रिजेक्शन लिस्ट मध्य प्रोविजनल रिजेक्शन लिस्ट मध्य अवेलेबल हो सारी अछि। वर्तमान देखंतु ये अल्प दिन मध्य फाइनल लिस्ट आसवाक जाउछि, जहाँकि हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट रो जो हियरिंग शेष हो जाउछि तार फाइनल जजमेंट अवेलेबल हो सारा पर देखंतु प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट फाइनल लिस्ट अवेलेबल हो जिवो। किंतु एबे देखंतु समस्ते जो हाईकोर्ट केस मध्य करा जाउछि जहाँकि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एवं मेरिट को नहीं, मेरिट रैंक को नहीं जो सिलेक्शन हो ताकू नहीं देखंतु आपन केस रही अछि। देखो जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है आप देखिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन 2016 जो आसीथिला से होता किंतु पीओ पर यह डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन नथिला। रेसिडेंट अनुसार यहाँ देखो एप्लाय करा जाए नहीं, जे चाहिए जेकोसी डिस्ट्रिक्ट एप्लाय करि पारिबे। से सब को देखिले जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन रही तार कौन प्रभाव पड़ो नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट पिला से डिस्ट्रिक्ट मध्य पाई परिबे नहीं, अन्य डिस्ट्रिक्ट पिला से एप्लाय करेंगे तार सुजोग पाई परिबे। यह द्वारा देखंतु पाख जो डिस्ट्रिक्ट रो पिला से डिस्ट्रिक्ट मध्य पाई परिबे नहीं। 2016 रे मध्य जो लिस्ट आसीथिला आपण देखिथिबे कलाहांड रे बहुत आंदोलन होता कहीं से जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता से बाहर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट पिला एप्लाय करथिले एवं सिलेक्शन होई एबे स्कूल रे टीचर रही। किंतु एथर देखंतु से सब को न नहीं मेरिट को निया जाउछि। जे कौन सी डिस्ट्रिक्ट होइथिले मध्य मेरिट रे आसी पारिले देखंतु से माने सिलेक्शन होई पारिबे। यहाँ द्वारा जड़े भल पिला जहाँकि चाकरी करें जेकोसी डिस्ट्रिक्ट रही कहीं ताको अटकई पारे नहीं। किंतु जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन जदि सरकार करने चाहिए एवं समस्ते ताकू नहीं रैली करेंगे ताहले मन रखु रेसिडेंट अनुसार ही एप्लाय सुजोग बा सेपरी ही करने दाबी जनातु। डिस्ट्रिक्ट ग्रेड पोस्ट कही देखु फास्ट प्रिफरेंस को गुरुत्व दे से कौन लाभ हेब ना, कहीं फास्ट प्रिफरेंस मध्य समस्त डिस्ट्रिक्ट पिला निज इच्छा अनुसार देदेवे ता द्वारा जो लैंग्वेज रही अच्छी तार फायदा कहीं पाई परिबे नहीं। ताकू गुरुत्वर सह नहीं जहाँकि जो माने रैली पई आसुचंती एवं डिमांड करुचंती जहाँकि आपनकर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करा जाओ ताकू गुरुत्वर सह नहीं सेपरी पदक्षेप निया जाओ। देखंतु 2016 रे मध्य डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होइतिला सेथिरे मध्य जो आपनकर वेस्टर्न ओडिशा गुड़िक कोस्टल एरिया पिला गुड़िक एप्लाय करी सेथिर सुजोग नहीं थिले। अधिकांश आपनकर वेस्टर्न ओडिशा पिला एबे मध्य बेकारी रही। सेतिपाई जदि मेरिट तो निहाती भाव समस्त अधिक सुजोग कहीं एथिरे से माने जो माने मध्य एप्लाय करेंगे पाठ प्रति फोकस रखिबो। किंतु जदि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हुए ताहले देखंतु किए क्यों डिस्ट्रिक्ट रे एप्लाय करेंगे ता प्रति अधिक चिंता रहिबो। पढ़ा प्रति अधिक चिंता न रही क्यों डिस्ट्रिक्ट रे एप्लाय कले मु इजिली कम मार्क रखी मध्य चाकरी पाइबी तार ध्यान अधिक रहिबो। सेतिपाई मेरिट ही जाकि समस्त मंगल रही अच्छी। किंतु डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हुए ताहले मन रखु केवल रेसिडेंट वाइज ही एप्लाय कले यार सुजोग पाई परिबे। आ 2016 रे आगरो जो होई आसुथिला सेपरी हेले कौन लाभ हेब नहीं, मन रखु कौन लाभ हेब नहीं। सेतिपाई जो आंदोलन गुड़िक हेबाकू जाउछि बा
କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯାହାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦାବି ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବା ଉଚିତ ତାପରେ ହିଁ ଯାହାକି ନିଜର ଲୋକାଲ ପିଲା ଯଦି ସିଟି ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି 2016ରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାହାକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଅଛି ସେପରି ହୁଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଅଛି ମେରିଟ୍କୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେବିକେ ଏରିଆ ବା ଆପଣଙ୍କ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କେବେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେବିକେ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାହାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ ଲୋକାଲ ପିଲା ସେଠି ବେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମେରିଟ୍କୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆଉ ନଚେତ୍ 2016 ପରି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା ସେପରି ଯଦି ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ମୋର ରଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ପିଲା କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ